اور دشمن کیڑے مکوڑے، اس حوالے سے آپ کی کیا معروضات ہیں جو آپ سننے والوں تک پہنچائیں گے؟ ملی صاحب، شہد کی مکھیوں پر بیماریاں اسی صورت میں حملہ آور ہوتی ہیں جب کالونی میں مکھیوں کی تعداد کم ہو، اچھا، یعنی کالونی کمزور ہو۔ ٹھیک ہے، کمزور کوئی بھی چیز ہو وہ بری ہے، اور اسی پہ اگر آپ انسان کو ہی لے لیں، اس پہ حملہ آور اس وقت ہوتی ہیں بیماریاں جب اس میں قوت مدافعت کم ہو۔ اسی طرح اگر کالونی کمزور ہو تو اس میں شہد کی مکھیوں کی بیماریاں لاحق ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کالونی میں دو قسم کی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ جی، کون کون سی؟ ایک ہوتی ہیں بروڈ کی بیماریاں اور دوسری ہوتی ہیں مکھیوں کی بیماریاں۔ اچھا، اور ان چند ایک بیماریوں کے نام میں بتاتا ہوں۔ ان میں مکھیوں کی ہیں ایکارین۔ ایکارین یہ بیماری طفیلی جوؤں سے پھیلتی ہے۔ اچھا، یہ پیراسائٹ ہے جو مکھی کی سانس کی نالی میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جلد بڑی ہوتی ہے اور تعداد میں اضافہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، عام حالات میں سانس کی نالی سیدھی ہوتی ہے اور رنگ سفید ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مائٹ کے حملہ کی وجہ سے سانس کی نالی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکارین کا حملہ زیادہ تر پہاڑی مکھی پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ولایتی مکھیوں پر کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 9 سے 10 دن کی مکھی کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اور اس طرح 30% سے 40% تک ہم نے دیکھا ہے کہ حملہ کی صورت میں پروں کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کا کوئی انسداد، کوئی اس کا حل، کوئی اس کا علاج تو ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کے انسداد کے لیے ایک فال بیکس سٹریپ ہوتا ہے، بالکل وائفر، یعنی ہم نے دیکھا وائفر کے کریم کے بسکٹ جی 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 ان کی طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، جب شام کو مکھیاں بیٹھ جائیں تو اس بسکٹ کو ملا کر اس کی دھنی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ڈبے میں 10 سٹریپ ہوتے ہیں اور 10 فریموں کے لیے ایک سٹریپ استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر 6 یا 7 فریم ہیں تو 1/4 سٹریپ استعمال کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اگر اس کے کم فریم ہوں، آدھی سٹریپ استعمال کریں اور بکس کا منہ بند کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اوپر کے اندرونی تختہ کو ہٹا کر اس کو آگ لگا کر بجھا دیا جاتا ہے، اور پھر درمیان میں 2 فریموں کو دور کر کے اس میں لگا دیا جاتا ہے۔ دھاگا یا لکڑی کی کیل بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، دھواں دینے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے بند کر دینا چاہیے، اور اگر رات کے پچھلے پہر استعمال کرنا ہو تو پھر پوری رات بند رہنے دینا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا ایک انسداد کا طریقہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مزید سر اس میں کیا طریقے ہیں جن پہ عمل کیا ملی جاتا صاحب، مزید ایک فارمک ایسڈ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس میں 60% فارمک ایسڈ اور 40% پانی ملا کر استعمال کریں۔ ہے؟ اچھا، کسی چھوٹی سی ٹرے میں روئی پھیلائیں اور 10 ml محلول روئی پر ڈالیں۔ اس کو مگس کے اندر، جو بکسا ہوتا ہے، مگس دان، جی جی، بکس کے اندر پیندے پر رکھیں۔ اس کی گیس سے مکھیاں سانس لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح جوئیں مر جاتی ہیں۔ بکس کا منہ بند کر دیں۔ یہ فریم نکال کر بھی نیچے رکھا جا سکتا ہے اور 2 گھنٹے تک منہ بند رکھیں۔ صحیح، یہ عام مارکیٹ میں بھی ملتی ہے، بالکل ٹھیک اور ہے، یہ محکمہ زراعت سے بھی مل جاتی ہے۔ آپ نہ ہو تو ہمارے یہاں NARC جو ہنی بی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، جی، ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ معاملے میں مدد کر سکتے ہیں۔ جی۔ اور مزید سر اس بارے میں کوئی وضاحت جو آپ سننے والوں تک پہنچانا چاہیں؟ یہ تو فارمک ایسڈ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے انسداد کا، وہ ہے پریزین۔ پریزین نے اس دوائی کا 5% محلول اور 95% پانی ملا کر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک عام کالونی کے لیے 5 ml 5 cc محلول کافی ہے۔ 1 ہفتہ کے بعد کو دہرانا چاہیے اس سپرے کو۔ سال میں 2 مرتبہ کی جاتی ہے۔ اس بیماری کا حملہ موسم بہار کے اوائل پر اور گرمیوں میں ہوتا ہے، یہ یاد زیادہ رکھیں۔ ہوتا ہے جی اس پہ، بالکل ٹھیک ہاں ہے۔ جی۔ اچھا سر، اب پروگرام میں چاہوں گا کہ سننے میں آیا کہ بروڈ کی بیماریاں ہیں جو، جی، ان کے متعلق یہ بروڈ کی بیماریاں جو، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے 4 مختلف بیماریوں کے آثار اور شواہد کا ہم کو سرسری تقابلی جائزہ ہم لیتے ہیں۔ ضرور۔ یہ ہے کہ ایک 4 بروڈ میں نے جب کہا، 4 مختلف بیماریوں کے، تو ایک امریکی فال بروڈ، اسی طرح
मॉर्पी फाउल ब्रूड और इसी तरह चाक ब्रूड। अच्छा सर, ये तो इन बीमारियों का हवाला हो गया। मक्खियों की जुएं भी तो कुछ सुनने में आई है ना, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? मली साहब, ये जो जुएं हैं इनको माइट ब्रूड हमलावर होता है। अच्छा। और इस माइट से मुतासरा मक्खी अगर बच जाए तो उसमें बहुत सारी अलामात हैं वो पाई जाती हैं, जैसा कि मक्खी का साइज छोटा होता है और मक्खी के पर नॉर्मल नहीं होते या बिल्कुल नहीं होते। अच्छा। मक्खियां उड़ने के काबिल नहीं होती। सही। या अगर उड़ जाएं तो बहुत कम फासला पर गिर पड़ती हैं। ठीक है। कॉलोनी में मौजूद ब्रूड सेल में प्यूपे होते हैं, जो कोए प्यूपे मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। अच्छा सर, तो इसका क्या इंसदाद है, क्या हाल है इसका? इसका इंसदाद मली साहब, इस बीमारी का इंसदाद के लिए छत्तों और मलकाओं को हटा देना चाहिए ताकि अंडों की अफजाइश रुक जाए। अच्छा। और इसके नतीजा में मक्खियां छतों को साफ कर दें। माइट को तबाह करने के लिए हफ्तावार वक्फों में 2 या 3 मरतबा फॉल बैक्स के धुएं का, मैंने पहले जैसे आपको बताया था, उसके धुएं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है। इस माइट पर काबू पाने के लिए 15-15 दिन के वक्फों के बाद 2-3 मरतबा फ्रेमों के ऊपर पिसे हुए सल्फर का हल्का सा धूड़ा दिया जाता है। ठीक है। इस तरह 1 या 1.5 माह के अंदर इस माइट का हमला खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मजीद सर, इसमें कौन कौन से अवामिल हैं? जब जुओं का तस्करा छिड़ा तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई मौसर गुफ्तगू हो जाए। कोई अवामिल ऐसे हैं जो आप मजीद मकसबानों तक पहुँचाना चाहेंगे? ये याद रखें, अब ये इल्म की बात है। जस्ट आपने शायद ये सुना हो कि ना सुना हो कि कीड़े की याद रखें 6 टांगी होती है। जैसे शहद की मक्खी एक कीड़ा है जी, इसकी तो 6 टांगे। जी जी। आम मक्खी की 6 टांगे हैं। बिल्कुल ठीक। टेड्डा देखा होगा, उसकी 6 टांगे। इसी तरह घर की टिड्डी देखें, वो भी 6 टांगे। कॉकरोच देखें, 6 टांगे। ये इंसेक्ट है। जो माइट है, जुएं हैं, इनकी 8 टांगे होती है। अच्छा। हाँ जी, ये खजा में भी ये एक वारविया माइट है जी, वारविया माइट। हाँ जी, ये खजा में भी होती है। और इसका हमला पहाड़ी मक्खी पर होता है। अच्छा। जब अंडों से लार्वे निकल रहे होते हैं तो इसका हमला हो जाता है। अच्छा। ये जिस्म के साथ चिमट जाती है। ओहो। ये सर, सीना, पेट और टांगों पर हमला होता है इसका। ठीक है। और बालिग मक्खी होने तक इसका हमला होता है। बहुत शदीद हमला है जी। ये जब ये मक्खी के साथ चिमट जाती है तो मक्खी का खून चूसना शुरू कर देती है और मक्खियां इनको जिस्म से उतारने के लिए तड़प जाती हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन ये जिस्म से नहीं उतरती, बहुत तकलीफ। और अक्सर मक्खियां उतारते उतारते तड़प तड़प कर मर जाती हैं और बाज औकात मक्खियां फरार होने पर मजबूर हो जाती हैं। इसके हमले से जो फरारी का रुझान बढ़ जाता है और ये जिस्म के बाहर हल्के भूरे रंग के ये जो हैं, ये माइट्स ये होती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इतना शदीद जब इसका हमला होता है और इतनी संगीन सूरत हाल होती है तो इसके लिए क्या इंसदाद है इसका? मली साहब, इस माइट का इंसदाद के लिए एक कागज पर सल्फर रख दें और इसके 2 सेंटीमीटर ऊपर जाली रख दें। ठीक है। ताकि मक्खियों के साथ सल्फर न लग सके। अच्छा। जब मक्खियां जाली पर बैठ जाएं तो माइट जिस्म से गिरकर कागज पर पड़ती हैं और मर जाती हैं। ठीक है। जब सल्फर की जो गैस है इससे वो मर जाती हैं। चूंकि ये याद रखें, चूंकि सल्फर की जो गैस है उससे वो मर जाती हैं। इसकी जिसामत इतनी छोटी होती है कि ये जाली से नीचे गिर जाती हैं। ठीक है। और अगर फॉल बैक्स स्ट्रैप दस्तयाब हो तो सबसे बेहतर है। ठीक है। क्योंकि जो ही माइट सांस लेती है या माइट्स जो लेती हैं या लेता है, क्या उसको कहेंगे, मेल या फीमेल, तो वो मर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि मुख्तलिफ चीजों के लिए अद्वियात भी मुख्तलिफ होती हैं। मसलन यूं तो जहर पाशी के लिए जब हम याद रखें, जो अद्वियात, जो जहरें हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम पेस्टिसाइड कहते हैं। ठीक है। उनमें 8 टांगों वाले भी आ जाती हैं, 6 टांगों वाले भी। तो इन सब का हम पेस्ट नाम देते हैं। पेस्ट एक खास हद तक जब पहुंचता है, वो कीड़ा हो या वो माइट हो, वो पेस्ट बन जाती है। और इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड
سائڈ یہ ایک پھر اس ہو سکتا ہے اس پروگرام کو ہمارے طالب علم حضرات جو طلباء ہیں یا طالبات ہیں وہ بھی سن رہی ہوں، اور ان کے لیے میں کہوں کہ آپ نے سوئسائڈ تو سنا ہوگا. سوئسائڈ ہوتا ہے خودکشی کرنا، سوئسائڈ یعنی کہ اپنے آپ کو سائڈ مارنا کل کرنا. اس سے پیسٹیسائڈ پیسٹ کو مارنا، انسیکٹیسائڈ انسیکٹ کو مارنا. اسی طرح پھپھوندی کو مارنا، فنگس کو مارنا، وہ فنجیسائڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مائٹس کو مارنے کے لیے جو دوائی استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم مائٹیسائڈ کہتے ہیں. اچھا. اسی طرح چوہے ہیں اور روڈینٹس ہیں جو یہ قرائیات عربی میں کہتے ہیں، جن کے یہ ورٹیبریٹس ہوتے ہیں یا ریڑھ والے جانور، چوہا ہو گیا، یہ سے ہو گئی یا سور ہو گیا، یہ روڈینٹس ہیں. ان روڈینٹس کے ان کو مارنے کے لیے جو زہریاں استعمال کی جاتی ہیں ان کو ہم روڈینٹیسائڈ کہتے ہیں. اسی